Skill 17, invert the subject and verb with negatives. Skill 17, subject verbnya di-invert karena ada perlibatan kata atau frase negatif. Skill-skill sebelumnya itu kita telah membahas invert subject and verb juga, tapi karena adanya place expression dan question words, terus place expression, terus kita membahas sekarang negatives. Nah, negativesnya seperti no, not, never. Ini hadir di awal kalimat, maka subjek dan verbnya harus di-invert. No, not, never. Itu kata ya. Nah, frase juga boleh. Seperti not once, at no time. Itu yang juga menyebabkan at no time, yang menyebabkan verb dan subjeknya di-invert. No, not, never, not once, never, at no time. Nah, not once di sini juga kan di sini ada not, terus di sini never, sama saja di sini never, terus di sini no. Hanya berbentuk frase. Not once did I miss a question. Never has Mr. Jones takes a vacation. At no time can the woman talk on a telephone. Nah, jika kita melihat 3 contoh ini, verbnya, paket verbnya akan did miss. Nah, yang diambil di bagian depan hanya kata bantunya. Ini kalimat kedua, Mr. Jones has taken. Has-nya saja yang di depan. Terus yang ketiga, the woman can talk. Can-nya saja yang di depan, talk-nya di belakang. Okay. Certain words in English such as hardly, barely, scarcely, and only itu bertindak seperti negatif. Nah, tidak hanya no, not, and never, itu ada juga yang hampir negatif. Hardly, barely, scarcely, and only. If one of these words comes at the beginning of a sentence, the subject and verb are also inverted. Juga subjek verbnya juga di-invert kalau ada hardly, barely, scarcely, only. Nah, kalimat pertama, hardly ever does he take time off. Nah, yang berarti hardly di sini hardly ever artinya this means that he almost never takes time off. Almost never, hampir tidak pernah. Jadi mendekati never. Contoh yang kedua, only once did the manager issue overtime paychecks. Only once. Nah, dari kata only. This means that the manager almost never, hampir tidak pernah. Nah, semua ini almost never, hampir tidak pernah. Jadi yang hampir negatif juga termasuk negatif ya. In the first example, almost negative expression hardly ever cause the subject he come after the helping verb does. Helping verbnya yang di depan ya, does. Di sini terus in the second example, almost negative-nya adalah only once cause the subject manager to come after the helping verb. Nah, manager datang setelah helping verb did. Nah, yang setelah negatif itu semua adalah helping verb. Helping verbnya misal ini tadi ya, did, has, can, does, did. Okay. When a negative expression appears in front of a subject and verb in the middle of the subject, ketika ekspresi negatif, pernyataan negatif ini muncul di bagian depan subjek dan verb, in the middle of a sentence, nah munculnya di tengah-tengah kalimat, neither does Tom nor is her boss, ini tidak di depan ya. Nah, subjek dan verbnya juga tetap di-invert, tetap dibalik walaupun munculnya di tengah-tengah. This happens often with the negative words neither and nor. Nah, kondisi seperti ini sering muncul jika negative expressionnya ada menggunakan neither dan nor. Nah, di sini kalimat pertama, neither, I do not want to go, and neither does Tom. Saya tidak mau pergi, begitu pula Tom. Kalimat kedua, the secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Sekretaris tidak menghadiri meeting
pertemuan. Begitu pula bosnya. In the first example, negative either caused the subject Tom. Nah, gara-gara neither yang menggunakan yaitu negative expression, makanya Tom datang setelah helping verb does. Nah, ini sama ya, helping verb semua setelah ekspresi negatif. Helping verbnya adalah does and is. Oke. The following examples kita perhatikan kalimat berikut. Only. Nah, only ini adalah a negative expression in extremely dangerous situation. Only. Nah, ini satu paket in extremely dangerous situation, prepositional phrase. Satu paket, only in extremely dangerous situation, blank, stopped. Nah, setelah ekspresi negatif only, maka yang muncul adalah verb dulu baru subjek. Nah, kita cari yang duluan verb adalah A dan D. Will be the printing press. Nah, tapi yang A salah karena yang perlu di depan hanyalah helping verbnya. Helping verb. Nah, tapi yang di A termasuk B. Tidak boleh. Makanya jawaban D lah yang benar karena B di belakang, will yang di depan. Subjeknya the printing process. Oke. Kita lihat rangkumannya. Inverted subjects and verb with negatives. Nah, berikut beberapa kata yang menyebabkan subjek verb di invert. Sudah termasuk negative expression dan negative expression yang hampir bertindak sebagai negatif. Ada no, there, no, not, never. Terus ada neither, nor, ini yang muncul biasanya di akhir atau di belakang. Nah, ini yang ekspresi hampir negatif, barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom, jarang. When a negative expression appears in the front of sentences and verb, ketika negatif ekspresinya itu muncul di depan subject verb at the beginning of a sentence or in the middle, subject verbnya harus di-invert. Negatif expressionnya ini muncul walaupun di tengah kalimat atau di awal kalimat, tetap saja subject verbnya harus di-invert. Okay, that's all for the explanation for skill 17.